महाराणी सुरेखा महाराणी स्वरूपा स्वामी सतरे देवदेव महादेव आ माँ मंगला आम जीवन रे केवल खुशी ही खुशी भरी देइछंती। हाँ स्वामी ना कौन कहूछ? हाँ हाँ स्वामी महाराणी आमरी डाकू माँ मंगला 5 वर्ष पर शुणी आउ मोकल पुत्रटे जन्म देइछंती स्वामी। हाँ महाराणी हेले स्वामी सुरेखा से देवदेव महादेव आम कलार गोटे संतान देइछंती। सतरे स्वामी आज आमे केते खुशी रे अच्छे। महाराणी डारे तना डारे मसिना तपरा तो कांदी रे मतना। अरे 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 स्वामी महाराणी ए देखिल ता कांदन शुणी मो पुआ भी कांदिबा को लागिलानी स्वामी। ओहो सतरे बोधे तम स्नेह ममतार कौन सी उणा रही जाइथिबो सेइथिपाई शिशुपुत्र माने कांदुछंती। हाँ स्वामी आपण तो होछ तार तांकर बापा बापा। महाराणी ताहले आपण बुझी दियंतु ना स्वामी। हाँ स्वामी आपण बुझी नियंतु। निश्चय ताहले दियो मु सेई नवजात शिशुटा माननको निश्चय बुझाई देबी। हाँ स्वामी हाँ महाराणी दियंतु ना। एही नियंतु स्वामी। अरे महाराणी अरे धन धनटारे कानना रे मसुना। अरे बापा बापा तू कानना ओहो कांदना मो धन कानना मो नयन पितुला कांदना।
ବୁଝି ଯାଅରେ ମୋ ସୁନା କାନ୍ଦନା ଓହୋ କାନ୍ଦନା କାନ୍ଦନା ଓହୋ କାନ୍ଦନା ମୋ ଧନ କାନ୍ଦନା ମୋ ନୟନ ପିତୁଳା କାନ୍ଦନା ମୋ ନୟନ ପିତୁଳା କାନ୍ଦନା ମୋ ନୟନ ପିତୁଳା କାନ୍ଦନା। ମହାରାଣୀ ସୁରେଖା ସ୍ୱାମୀ। ମହାରାଣୀ ସ୍ୱରୂପା ସ୍ୱାମୀ ଦେଖିଲ ମୋ କଥା ଶୁଣିବାରୁ କେମିତି ଶିଶୁପୁତ୍ର ମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ଶୋଇଗଲେ। ହଁ ସ୍ୱାମୀ। ଆପଣଙ୍କ ମନ୍ଦିର ବାଡ଼ି ଶୁଣି ସତରେ ଆମ ପୁଅ ଦୁଇଟା ଶୋଇଗଲେଣି। ହଁ 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 ସ୍ୱାମୀ। ମୋ ପୁତ୍ର ତନ୍ମୟ ଆଉ ବିନୟ ଆନନ୍ଦରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ହଁ ହଁ ହେଲେ ମହାରାଣୀ ସୁରେଖା ସ୍ୱାମୀ। ମହାରାଣୀ ସ୍ୱରୂପା ସ୍ୱାମୀ ଚାଲ ଯିବା ସେଇ ବିଶ୍ରାମ କକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ମୋତେ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଥିବେ। ସେ ସଭାଗୃହକୁ ଯାଇ ମୋତେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବାର ଅଛି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ। ହଁ ମହାରାଣୀ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ।